لاہور کے علاقے میں ہر سال مٹی کے تیل سے جلی ہوئی 1200 سے 1500 عورتیں ہسپتال میں داخل کی جاتی ہیں، یعنی ایک دن میں خواتین کے تقریباً 5 برن کیسز لائے جاتے ہیں، چاہے ان کی موت حادثاتی ہو، قتل کا نتیجہ یا خودکشی۔ یہ تعداد خوفناک ہے۔ ان معلومات کے باوجود پنجاب کے تقریباً 7 کروڑ رہنے والوں کے لیے صرف ایک برن یونٹ ہے جو لاہور کے میو ہسپتال میں قائم کیا گیا ہے۔ یہ برن یونٹ برائے نامی ہے اور بیشتر سہولتوں سے عاری ہے۔ زیادہ ہی دلدی ہے، چولہا پھٹ گیا، کوئی کہہ رہی سوئی گیس پھٹ گیا، کوئی کہندی ہانڈی پکان لگی سا پریشر پھٹ گیا۔ جی زیادہ تے عام کا گھریلو جو مسئلے انہوں نے اپنے ہوندے نے تے زیادہ تے یہی کہندی ہے جی چولہے نہ پھٹ جل کے آ گئے، جی چولہا پھٹ گیا۔ اپنے انہوں نے ہوندے ہی بعد چوں پھر مطلب کہ بعد چوں پتہ چل ہی جاتا ہے بھی انہوں نے گھر دا معاملہ ہے سی۔ عورتوں میں جو برنز ہم دیکھتے ہیں وہ ڈومیسٹک ہیں، وہ گھر پہ ہوتے ہیں، اور گھر پہ جو 3-4 فیکٹرز جن کی وجہ سے یہ اتنی دفعہ ہوتا ہے، اس میں یہی ہے کہ سب سے بڑا فیکٹر تو ہے میرے خیال سے کہ جو حفاظتی ترکیبیں جو کہ ہر جگہ ساری دنیا میں ہیں کہ چولہا کھلا ہوا نہیں ہوگا، اس کی کمپریشن کے اس کی پلیٹ مٹیریل جو ہے وہ اس پریشر کو برداشت کر سکے گی، اور وہ ایسی ہائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ کپڑے اس میں خود ہی گرے نہ۔ یہ بڑی سمپل سی چیزیں ہیں، یہ ہمارے یہاں نہیں آبزرو ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے حادثہ ہوتا ہے کہ یا سٹوو برسٹ ہو گیا، یا وہ عورت آگے جھکی اور اس کی گردن کے چاروں طرف ایک نائلون کا دوپٹہ ہے، وہ 1 سیکنڈ میں اس طرح اس کو آپ آگ دکھائیں تو وہ بالکل بھڑک اٹھتا ہے اس طرح۔ وہ تو اس میں تو کچھ ایجوکیشنل مسئلہ ہے کہ پبلک اویئرنیس اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح ان لوگ جو لوگ چولہے بناتے ہیں اور جو یا کمپریشن والے سٹووز بناتے ہیں، یہ تو گورنمنٹ ریگولیشن ہے کہ ان کو پہلے ٹیسٹنگ ہونی چاہیے باقاعدہ، پھر سرٹیفائی ہونا چاہیے کہ یہ، اور پھر ایک ٹائم پیریڈ کے بعد ان کی ری چیکنگ ہونی چاہیے، جانتے ہوئے کہ عورتوں کو کچنز میں آگ لگتی ہے، کچھ کو اس طرح مارا بھی جاتا ہے 50 سے 95 تک یا 100 تک ہوتا ہے۔ عام طور سے ان سب برنز میں عام طور سے جسم کا آگے کا حصہ جلتا ہے۔ جی اگر تو آپ پراپر برن سینٹر میں جہاں پر پراپر فیسلٹیز اور اکوپمنٹ اویلیبل ہے تو آپ 60% برن کے پیشنٹ کو بھی سروائیو کر سکتے ہیں، اپ ٹو 80% سروائیول ان کی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس فیسلٹیز ان ایڈیکویٹ ہیں، جیسے ہمارے پاس ہیں اس وقت ان ایڈیکویٹ، تو اینی پیشنٹ جس کی 40% سے زیادہ برن ہو جاتا ہے اس کی مارٹیلٹی تقریباً 95% کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ یہ تو انفرنس آپ کا بالکل ٹھیک لگ رہا ہے، کیونکہ کارڈیک سینٹر تو بہت سے بن گئے، برن یونٹ ابھی تک ایک بھی نہیں بنا۔ تو کیونکہ یہ بیماری عموماً غریبوں کی ہوتی ہے، جھونپڑیوں میں آگے لگتی ہیں، یا غریب آدمی ہی جلتا ہے فیکٹری میں یا جہاں بھی ہو، تو ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے اتنا زیادہ انٹرسٹ ابھی تک کسی نے لیا نہیں ہے۔ ہم نے کیونکہ ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے ان پیشنٹس میں، ان کی ویلفیئر میں، تو عموماً ہم ان سے ذرا ڈیٹیل سے جب پوچھتے ہیں تو اس کی وجوہات ڈفرینٹ بھی ہوتی ہیں کئی مریضوں میں۔ وہ اس لحاظ سے کہ کئی بار ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی چولہا نہیں پھٹا تھا، پیشنٹ کو جلایا گیا تھا۔ 1-2 انسٹنسز میں یہ بھی ہوا ہے کہ بتایا گیا کہ ہسبینڈ نے یا ان کے ریلیٹیوز نے اوپر مٹی کا تیل ڈال کے آگ لگا دی۔ اس قسم کی ہمیں انفارمیشن بھی ملتی ہے۔ تو اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ جو پیشنٹ داخل ہوتے ہیں یا اخباروں میں خبریں آتی ہیں کہ چولہا پھٹ گیا اور جل گیا، وہ 100% ٹرو نہیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے کافی پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہومیسائڈ کے ہوتے ہیں۔ لیجسلیشن جو یہ ہے کہ ایکسٹینسو برن کو ایک میڈیکو لیگل کیس اسیوم کیا جاتا ہے کہ یہ اور جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ یہ ایکسیڈنٹل تھا،
اس کو سمجھا جاتا ہے. یہ بالکل صحیح ہے. اور مگر میں یہ افسوس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم لوگوں نے کیسز جہاں ہمیں شک تھا یا کہ یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے بلکہ اس کو جلایا گیا ہے, اور جہاں اس عورت نے ہم سے یہ کہہ بھی دیا, وہاں بھی کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا ہے. ਆਪੇ ਹੀ ਜਲਦੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾਮਨ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ. لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے تحت چولہوں کو ٹیسٹ کرانا لازمی قرار دے دیا گیا. چولہوں کے پھٹنے کی سب سے عام وجہ تیل کے حوض میں بتی کا گر جانا ہے. پاکستان سائنس انسٹیٹیوٹ نے چولہوں کے لیے 24 ٹیسٹ تجویز کیے. اس احتیاط کے باوجود بازار میں ناقص چولہے بکتے رہے. وہ پھٹتا جس ٹائم چولہا کہ بتی ڈگ پئی وچ تے وہ تیل نوں اگ پੈ جاندی ہے, گیس بن جاندی ہے. چولہا جڑا ہے وہ یعنی پھٹدا جس ٹائم جڑا تیل ہوندا ہے وہ تیل پھیلدا ہے تھوڑے تھوڑے ایریے دے وچ. جے اگر وہ رینج چ ہے وے آدمی تو تیل اوپر پی گیا تو بندہ سڑ جاندا ہے. سائڈ تے کر دین تے وہ پھر وہ سب تو بہتر وہ پھر پھٹے تے نہ نہیں. وہ جی جڑا چولہا پھٹدا وہ اچانک جڑی وہ کتے کتے اگ لگدی ہے, تھوڑی لگدی ہے. جڑا کہ نا خودکشی دا کیس ہوندا وہ سر تو رکھ کے پیراں تک انسان جلیا ہوندا تو خود ہی پتہ لگ جاندا کہ خود جلیا یا ویسے اینو کہ نا جلایا گیا کسے نے. جڑا اچانک لگدی وہ کسے جگہ تو کہ نا بندہ بچ ہی جاندا لیکن کوئی حصہ نہیں بچیا ہوندا. وہ سوچا سمجھا منصوبہ ہوندا جی, ایویں نہیں ہوندا کہ کیونکہ اگر چولہا اگر اتنے پیا اتنے پھٹ رہا یا سائڈ تے پھٹ رہا تو این ایریے میں پی رہا ہے تیل یا سامنے پی رہا ہے چہرہ تک, ہوں بیک نہیں سڑ سکتی. وہ اگر پورا جسم سڑیا ہے پیچھے بھی یعنی تیل ڈگیا اگے بھی ڈگیا پھر وہ سڑیا نہیں, وہ ساڑیا گیا کیونکہ تیل پایا گیا, تیل پا کے اگ لائی گئی. تو انہوں کا گھر کا کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جی وجہ تو اگ لگتی. کئی دفعہ تو عورتیں اس لیے بیان نہیں دے سکتی ہیں, وہ مر جاتی ہیں اس سے پہلے کہ پولیس ان تک پہنچ سکے. کئی دفعہ اس لیے بھی نہیں دیتی ہیں اگر وہ سروائیو کر بھی جائیں کہ وہ ڈرتی ہیں, وہ خوف کھاتی ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں عورت انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, نہ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہے نہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے. اور جس وقت وہ اس حالت میں ہسپتال تک پہنچتی ہے اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں بچوں گی یا نہیں بچوں گی, اور اگر بچوں گی تو کہاں جاؤں گی, اور اس کے اوپر دباؤ پڑتا ہے, اور خاص طور پہ اس سے یہ کہا جائے اگر کہ ہم تمہارے بچے لے لیں گے تم سے, تو اس صورت میں وہ عورت واقعی ایک بہت بڑے دباؤ کے نیچے آتی ہے. اور عام طور پہ ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری بات تو کوئی مانے گا نہیں, شہادتیں تم کہاں سے لاؤ گی, جہاں وہ جلی تھی وہ تو اس کے خاوند کا گھر تھا اور وہاں اس کا اپنا تو کوئی نہیں تھا جو شہادت دے, نہ کوئی ایسا ہمسایہ عام طور پہ ہوتا ہے جس نے یہ سب کچھ دیکھا ہوتا ہے. ہوتے تو اپنے خاندان, اس کے خاوند کے اپنے خاندان کے لوگ ہی ہوتے ہیں, وہ تو شہادت نہیں دیں گے اس کے حق میں. تو جب اس کو یہ سب باتیں بتائی جائیں کہ عدالت تو شہادت مانگتی ہے اور آپ کے پاس کوئی شہادت نہیں ہے کہ آپ اپنی بات جو ہے اس کو منوا سکیں, اور خام خواہ میں تم ہمارے سے بھی جھگڑا لوگی, بچوں سے بھی تمہیں بچے بھی نہیں ملیں گے, تو پھر اس صورت میں عورتیں ڈر جاتی ہیں اور وہ دباؤ کے تحت آ کے بیانات نہیں دیتی. کوئی برن کیس ہوا ہو تو اس میں کس طریقے سے پروسیڈ کرنا چاہیے, سوائے اس ایک فیصلے کے ہائی کورٹ کے جو میں نے آپ کو بتایا, وہ بھی لکھا ہوا قانون نہیں ہے, وہ جج میڈ قانون ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ چونکہ یہ مسئلہ اب اتنا سنگین ہو گیا ہے اور اتنی ساری عورتیں اس سے افیکٹ ہو رہی ہیں, اس وقت اب اس چیز کا جواز موجود ہے کہ اس پہ قانون سازی کی جائے اور ایسا قانون بنایا جائے جس میں پولیس کے اوپر یہ ریسپانسبلٹی اور ذمہ داری ڈالی جائے کہ اس قسم کے کیسز میں انہوں نے تفتیش کرنی ہے اور کس طریقے سے تفتیش کرنی ہے کہ کوئی ایسا لکونہ نہ رہ جائے کہ اگر کسی نے کسی عورت کے خلاف اس قسم کا جرم کیا ہے تو وہ بچ سکے. 1991 میں جسٹس منیر کی ہدایات کے مطابق چولہا پھٹنے سے ہلاک ہونے والی عورتوں کے کیس کی تحقیق ایسے افسران کے ذمے ہو گئی جن کا عہدہ ڈی ایس پی سے کم نہ ہو. ڈی ایس پی کو ہدایت ہے کہ وہ چولہا ضبط کر کے اس کا معائنہ کروائے. اس کے علاوہ انہوں نے حکم دیا کہ ڈی ایس پی افسر ہلاک ہونے والی عورت کے ماں باپ سے بیان حاصل کرے اور شادی شدہ عورت کے کیس میں ایک بیان اس کے اپنے والدین سے اور دوسرا بیان اس کے سسرال والوں سے لیا جائے گا. جتنا زیادہ اس جرم کے اندر مقدمات چلیں گے اتنی ہی زیادہ اس میں وہ ڈیٹرنس پیدا ہوگی اس جرم کے خلاف.
यानी इसमें कमी आएगी। मैं ये नहीं कहती कि हर केस में जो है वो आप सजा ही दें, लेकिन मुकदमे ही चल जाना बहुत है। अगर आम फहम लोगों को ये एहसास होने लगे कि इस किस्म के वाकयात के बाद मुकदमा चलेगा, तो वो ही इनफ डिटरेंस होगी। जहां तक जुर्म का ताल्लुक है, खराब चूल्हा फटने की सूरत में चूल्हा बनाने वाली कंपनी पाकिस्तान पीनल कोड की मुख्तलिफ शिकों की रोशनी में हादसे की जिम्मेदारी कबूल करेगी। हस्पताल के सुपरिंटेंडेंट की जिम्मेदारी है कि जब कोई चूल्हा फटने के नतीजे में जख्मी हालत में लाया जाए तो वो ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से उसका बयान फौरी तौर पर कलमबंद करवाए। हम सिर्फ 2 बच जाने वाली औरतें सकीना और मार्था परवीन के बारे में मालूमात हासिल कर सके और सिर्फ मार्था से राबिता कायम करने में कामयाब हुए। पंजाबियों में आपको तो पता ही है कि माएँ जब घर से बेटी को विदा करती हैं तो यही कहती हैं कि बेटा अब इस घर से तेरी लाश निकले, इस घर में से तेरा जनाजा निकले, तूने इस घर में, अब तू इस घर की है और इसी घर की इज्जत और जिंदगी है। और ये आए किचन में, मैं जब खाना पका रही हूँ तो पहले इन्होंने मुझे मारा, मारने के बाद कहने लगे आज तुझे खत्म ही कर देना है, तुझे इस घर में रहने ही नहीं देना, तू तो अच्छी नहीं लगती, तेरी क्या हैसियत है, क्या तेरी औकात है। मेरे मियाँ ने मुझे जलाया था और तेल का गैलन पकड़कर मेरे ऊपर यूं करके फेंका, और जो सिगरेट पीने का आदी था, माचिस की तीली 24 घंटे इसकी जेब में रहती थी, माचिस की तीली फेंक के मेरे ऊपर और मुझे जला दिया। जलने के बाद जब मैंने शोर मचाया, चीखें मारी, बाहर को भागी, तो फिर इन्होंने बाहर के दरवाजे एकदम बंद कर लिए और मेरा देवर जो कि दरीद हो रहा था अंदर की कमरे की, और इसने फौरन मुझे बुझाना शुरू कर दिया। इन सब ने मिलके कि अगर बाहर के लोग आवाज़ें सुनेंगे तो कहीं अंदर ही ना आ जाएं। जब इन्होंने बुझू लिया, फिर मेरे बहन भाइयों को भी इतला दी कि ये जल गई है, अब आओ हमें क्या करना। पहले तो इन्होंने मुझे पक्का कर लिया कि तूने आवाज़ नहीं खोलनी, अगर तू किसी को बताएगी कि मेरे बेटे ने जलाया तो तेरे भी बहन भाइयों को मैं गिरफ्तार करवा दूंगी, और तेरा तो वैसे ही इलाज नहीं होगा, तू तो वैसे ही सड़ सुड़ के कीड़े तुझे पड़ जाएंगे, मर जाएगी। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਰਹੇ 3:30 ਵਜੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇਲ ਦੀ, ਔਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੁਚੜਦੇ ਪਏ ਸਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇਲ 'ਚ ਭਿਉਂਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਫਟ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾ ਖੁਦ ਜਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਫਟ ਗਿਆ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਟਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਫਟਿਆ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹਵਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੇ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਫਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਦੀ ਕੁਝ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘਰ ਉਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਬਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਲੜਕੀ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਦੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਖੁਦ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। पिछड़े के थाने में लाहौर की लेडी डीएसपी ने चूल्हा हादसात की बढ़ती हुई तादाद पर परेशानी का इजहार किया। उन्होंने पुलिस के इक़दाम का हवाला देते हुए हमें बताया कि औरतों के बयान लेने के लिए 2 लेडी पुलिस कांस्टेबल्स 8 बजे सुबह से शाम 8 बजे तक मेयो अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मौजूद रहती हैं। चंद DIG साहिबान से भी राबिता कायम करने की कोशिश की गई। उन्होंने कैमरे पर बराह रास्त गुफ्तगू करने से इनकार किया और सिर्फ एक पहले से तैयार शुदा बयान पढ़ने पर राजी हुए। लेकिन इसके बाद हमारी बेशतर कोशिशों के बावजूद वो तमाम अफसरान हमें मिलने से कासिर रहे। रिपोर्ट बहुत ज़्यादा हुए हैं, उसके मुकाबले में बहुत कम हैं जिनको अदालतों तक मुकदमात के शक्ल में पहुंचाया गया है। जाहिर है कि इसमें तफ्तीश की हद तक कोई ना कोई खराबी हुई है, क्योंकि पुलिस ने ही आगे नहीं किया है मुकदमे के लिए उसको, या तो पुलिस ने अपनी तफ्तीश के दौरान उसको ख़त्म कर दिया है किसी वजह से,
कई सही भी हो सकती हैं वजूहात, लेकिन आम तौर पर ये देखा गया कि पुलिस मुख्तलिफ बैरूनी असरात के नीचे आकर और मुकदमात की तफ्तीश जो है वो गैर जानिबदाराना नहीं करती है, और इसकी वजह से अदालतों तक मुकदमात नहीं पहुंचते। पुलिस प्लस कुछ भी मेरे सामने नहीं कोई भी आया। अगर पुलिस वाले पूछते तो शायद इन्हें देख के मेरी आवाज़ खुल जाती। मेरे साथ ये पैसे वाले लोग थे, हर एक को पैसा लगा के हर एक का मुंह मोश कर देते थे। कुछ भी नहीं होता जी, पुलिस वाले भी पैसा खा के केस का नाम चुप करके बैठ जाते, कोई केस नहीं बनता। केस का नाम अगर कोई पेशेंट जल के आया, अब हमारे पास वो जो जरीना जल के आई है उनका 3 जनों का नाम लिखा हुआ है, एक मर्द है 2 औरतें हैं उसमें, और केस का नाम उनके घर वालों का ये कहना है कि 1 लाख रुपया हम दे चुके हैं पुलिस वालों को, और केस का नाम अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। इस अमर की शदीद जरूरत है कि आईजी पुलिस पंजाब चूल्हा फटने के नतीजे में होने वाले हादसात की रोकथाम के लिए एक मखसूस इदारा कायम करे। ऐसे हादसात में शदीद इजाफे की बिना पर हजारों औरतें जिंदा जलकर हलाक हो गईं। इन हकायक की बिना पर ऐसे इदारे का जल्द अज जल्द कायम करना बेहद जरूरी हो गया है। आईजी साहिब इस बात को यकीनी बनाएं कि तेल का चूल्हा फटने के नतीजे में मौत या चोट का कोई भी वाक़या जिम्मेदारी का तयन किए बगैर रहने ना पाए। मर्द कम ही चलते हैं, इसलिए कि उन्हें कुछ घरेलू परेशानियाँ कम ही होती हैं कि ज़्यादा हुई तो फिर वो बाहर चले जाते हैं, फिर ना इधर चले गए उधर चले गए, तो उनका टाइम गुजर जाता है। और औरतें फिर घर में रहती हैं, झगड़ा ही होता रहता है, कभी नंदों के साथ, सास के साथ, तो खामिंद आया शाम को उसके साथ, तो फिर ऐसे वो परेशानी के आलम में जब घर जाती हैं अपने माँ बाप के घर, उधर से वो कहते हैं जाएँ अपने घर, हमने तुम्हें तो शादी कर दी, अब तुम जाओ, इधर क्या लेने आती हो अपने खामिंद के घर। तो कुछ ऐसा रिवाज बनाया हुआ, कहते हैं जब बेटी जाती है तो उसे कहते हैं कि इधर से तो तुम जा रही हो, उधर से तुम्हारा जनाजा ही आना चाहिए। औरत ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਕੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਮ 3rd ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਏਰੀਆ, ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਔਰਤ ਅਗਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ तो इन्हें भी समझना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि अगर इस किस्म की रेट ऑफ डेथ आदमियों में होता किसी भी वजह से, तो इसमें ज़्यादा ज़रूर शोर वोर मचता और ज़्यादा रिस्पांस मिलता। इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि इसमें गैर तवज्जुही की वजह ही ये है कि औरत जो है वो हैसियत उसकी कम है और वो डिस्पेंसेबल बन गई है हमारे मुआशरे के लिए, क्योंकि वो उसको इकोनॉमिकली एक्टिव नहीं समझा जाता और वो घर में पैसा नहीं ला रही है। दूसरा ये कि अगर औरत एक नहीं है घर में तो दूसरी आ जाएगी, उसकी हैसियत ही शुरू से ऐसी है फैमिली में, इसलिए उसके ऊपर, उसकी मौत के ऊपर इतना शोर नहीं पड़ता। पड़ोसन आई थी और उसके बाद इन्होंने मुझे मना कर दिया कि खबरदार किसी को ये नहीं बताना कि तू कैसे जली है, बस यही समझना हादसे से जली है। मुझे तो पहले ही डराया हुआ था, मेरे तो वही ज़हन में बातें गूंजती थी, इतनी मैं तकलीफ में भी थी और मैंने फिर भी अपनी आवाज़ नहीं खोली। मैंने कहा अच्छा खुदा जो तूने मुझे ज़िंदगी दी तो शिफा भी दे। तो बस रिश्तेदारों में भी नहीं इतना आने जाने देते, इतना किसी की खुशी में ना गमी में। मैं तो ऐसे जैसे इनके घर में कोई खरीदी हुई गुलाम ही हूँ उनकी, इतना तो कोई खरीदा हुआ गुलाम भी नहीं डर के रहता कि जितना मैं डर डर के रहती थी। और ये मेरा जला हुआ चेहरा बताया, डॉक्टरों को दिखाया कि ये जुड़ी हुई है। तब मेरा गला यूं जुड़ा हुआ था कि मैं अच्छे तरीके से खा पी नहीं सकती थी और ना मैं, ये बाजू भी जुड़े हुए थे। सन 84 से लेके सन 86-87 तक तो मैं शेखजादा हॉस्पिटलों, कभी म्यों से जब मैं फारिग हुई हूँ 2 महीने के बाद, महीना 2 महीने इधर मुझे रखा इन्होंने। पैरों से बहुत अड्डा, पैरों में तकलीफ बहुत है, कपड़े का खडुल्ला सारा इधर ला दे तो कल कर रहे ने करन मेरे दर्द होंदी ते खाली हत्थां नूं तेरे ज्यादा होंदी
ਕਿਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਗੇ ਨਾ। जब मैं जली हूँ तो मेरी आवाज़ तो कुदरती बंद होगी कि मैं अपने बयानात और अपनी कहानी स्टोरी भी किसी को नहीं बता सकती। किस तरह सिसक के बेपर्दग होके मरती हैं औरतें। दूसरी औरतें भी मेरी तरह बेचारी जो कमज़ोर होंगी वो धमकियों से और ड्रामों से डर जाती हैं और वो आवाज़ नहीं उठाती। मैं तो हर औरत को कहती हूँ कि अपनी आवाज़ उठाओ। मैंने अपने बहन भाइयों को यही कहा था कि मैं ना चूल्हे में तेल डाल रही थी और मुझे आग लग गई। नहीं, आजकल तो नहीं इनकी धमकियों की परवाह करनी चाहिए। हमारे मुल्क में अब बहुत तालीम का जोर है, बड़ी तालीम याफ्ता औरतें बड़े रहमदिल लोग हैं। मैं तो कहती हूँ किसी को अपनी आवाज़ बंद नहीं करनी चाहिए बल्कि आवाज़ उठानी चाहिए। अगर ये पता होता कि आज जैसे मेरे साथ सहारे कायम है, अगर इस तरह ये पता होता कि दुनिया पे मेहरबान भी लोग हैं तो तब तो मैं कभी भी इन्हें ना बख्शती। आज जो मैं आवाज़ खोल रही हूँ इनके खिलाफ, जबकि हाथ से ज्यादा मेरे साथ जुल्म हुए हैं। ये फहरिस्त इन जली हुई औरतों के नामों की है जिनका इंदराज लाहौर के सिर्फ एक अस्पताल में इस साल जनवरी से जुलाई तक हुआ। इन औरतों की उमूमी उम्र 23 बरस थी। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख। मैं पापन ऐसी जली, ना कोयला भई ना राख।